বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকৰ কাৰণে চৰি। চালা পৰীক্ষাক লগি মাত্ৰ একদিন আছে, ভালকে কৰবা লাগব। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ। চালা ইবাৰতো ময়ে ফাৰ্ষ্ট হ'ম। ইবাৰি বাপৰে এক নম্বৰ টপ হ'ম বাপৰে। এতিয়া কলা মাক এটা ফোন কৰি লওঁ, সিয়াৰ কিমান পঢ়া হ'ল। হেল্ল' অ' হ'ল না পঢ়া আজি? হৈছে মজা, গণিতটো ফালি দিম আজি মই। তই ইংলিছৰ পৰীক্ষাত গণিত পঢ়ি কি কৰিবি? আজি 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 কিহৰ পৰীক্ষা? ইংলিছ। তই হেল্ল' 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 কাটলাকে কুত্তাই। लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतिया से लौड़े लग गए, प्यार में सोचा था कि होगी चैन सुकून की नैन, उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग